Ayan guys, magluluto ng ano, bangus sardines. Ayan, i-ano na muna bago mamaya na pagsalang. Ayan guys. 5 kilo yan guys. So yung ano, yung bangus na malambot na buto guys, ayun hiniwa niya yung ano, halo. Ayan. Ayan guys, para mamaya bago isalang pag may halo na. Guys, pressure cooker yan eh. Ayan guys. Mamaya na guys, malo. Ayan guys, isasalang na yung ano, bangus sardines. Ayan guys. Ayan, luto na, isasalang na yung pagpilin na. May taba ng baboy, siling pula, may laurel, may paminta. Ayan guys. I-update ko sa inyo mamaya guys pagluto na. Ayan na guys, yung ano, yung bangus na ang na bangus na gawang parang sardinas. Ayan guys, ayan na. Ayan na guys, luto na siya. Ayan. Gagawin sa sardinas ng buto ng buto. Ayan guys. Sinasabing bangus sardinas, bangus sardines. Ayan guys. Masarap na yun guys kasi ano, yung konting ano na lang, konti na lang sabaw na guys. Ayan. Bangus sardines.